ہمیں مردم کے FIR بتگاں ایشاں تانہ تو کشوتی گرفتاری دات اور تانہ SHO دست بستان کے ماں شمع گرفتاریہ ضرورت نہ کنے تربت پولیس کو تا یا میں واجکارا ایک تا یا پرمائی تا ماں بلوچستان بار کونسل نیمگا چے اسے بھرپور و شدید مذمت کی ہر آوڑی ایکٹ کے وکیل خلافہ بھی شما اجا گے تیار ہے شما آواز نیا گا شما تیار ہے ہمیں وڑا آواز ہوتی یکجا کنے اتفاق پہ اور کامیاب پہ ماں کس سے ساری ہم تاریخ چلائیں تھا ڈکٹیٹرشپ کے خلافہ مشرف کے خلافہ ماں کس سے مشرف رہا کس سے ڈیس لانچ خدا چاہ کس سے بنیاد یا وکیل گفتگا جب بھی کوئی ستم یا ظلم یا جبر آیا تو سب سے پہلے مکران باری نے آواز اٹھایا وتی ارچ کے میں حقوق استم بنیادی آئین بارہا گپ جنگ ایچ مترسم منتوار او میں کیچ بارے صدر میں مکران ہائی کورٹ بارے صدر او ایت کے سینئر سنگتانی خلافہ کیشا ہوتا ماں بلوچستان بار کونسل نیمگا چی مائشانی بھرپور مذمت کنا او ما سمجھا کہ وکیل اگا جاگا نندت قانون و انصاف آئین گپا نجا گوڑا کجا جنتے وکیل کار آئین و قانون وہ ہمیشہ نی گپ جنگی اشانی پرچار کنگی اور ارچ مردمے کے آئیے کے رکھے تھے پا انصاف واسطہ پا انصاف لوٹگے واسطہ آئیے مدد تو کمک کنگی اسے تو کامنا نلگی کہ تشے بے فائدے FIR اور غیر ضروری FIR کہ میں نظانے ای تربت پولیس کو تا یا میں واجکارا ایک تا یا پرمائی تا ماں بلوچستان بار کونسل نیمگا چے اسے بھرپور و شدید مذمت کی او ماں اشارہ گشک لوٹی کہ انو کے مرچی میں گوادر تربت یا تو گشت کرے کہ مکران آل مکران کے کانفرنس بوگئے لائر زانی اگر شمع رویہ اے شد کے وکیلانی خلافہ آئندہ شما کے اے سنسا یا اے ترتیبہ غیر ضروری غیر قانونی عمل یا FIR شما کو گوڑا انشاءاللہ ادا آل بلوچستان وکلا کانفرنس بیتی تربت تو کا انشاءاللہ عزیز باقی میں سیاسی استاد واجہ سعید فیض واجہ محراب صاحبہ شریں گپ جتا پمہ دے گپ پہ پش نگیت بلے ماں جاڑل صاحب یا گپے میں ایڈ کریں گو کہ وط موتی کسانے معاملات کہاں تے وط موتی نا اتفاقی کہاں تے بلے وحدی کے شمع جندے سرا لفظ وکیل سرا کے گپ کہتے گوڑا شمارا یک بوگی گوڑا مدونیا مدرو یک کا گوڑا ہمیں گپانگو شمع دوستانی منت ٹائم نظوری کے ٹائم نیالا کافی بتا شما اللہ میں آرد اس کو مٹا جلدی مٹا سردار ہو انگریز ہو جو قوت شیطان ہو جو ثانی چنگیز ہو مروچی ما وکیل یک جا گئے یک مشتیں وکیل چونائیا یک انچے پیشے کیا تقریباً روچے 24 گھنٹے تو کا رد مما 14-15 گھنٹہ یک چا گئے آہنی رابطہ ہیں یکی دمیا گوں ام گرنچ وکیل یک انچے شعبے کہ پاکستان یک ملک کی ہے یک پلر ہی چلائے نگاہیں جوڈیشری بغیر وکیلاں اب پیرالائزڈ ہے آئیے چلگ ناممکن ہے جب تک وکیل گون نہ بن نو سوال ادا پشکپیت کہ مروچی وکیلانی خلافہ کے FIR بتا آئیے مقصد بھی ہمیں بتا کہ ماں بارے چارے وکیلانی یک جائی و یک مشتی چون
ما چاریں برے وکیل چے ریئیکشن دات کنا اور چے کت کنا وقت ذکر روچا ہمیں مردم کے ایف آئی آر بتگا ایشا تانہ تو کشوتی گرفتاری دات اور تانہ ایسے چوہ دستوستان کے ما شمع گرفتاریہ ضرورت نہ کنے اور امیدہ چھ مارا دوستانہ معلوم بود کہ وکیلاری طاقت چیئے وکیلانی طاقت اشن کے وکیل مرچی یک جا ہوں مرچی پنجگور تربت گوادر سجیں وکیل یک روچے نوٹ سے سرا موجود ہوں وہ وکیل ہر وقتا کہ ناانصافی ہر وقتا کہ معاشرہ تو کا گندگی آئیے واسطہ وکیل ہر وقتا یک مشتاں یک جہاں اور اوشتا تگاں میں وکیلانی سرا بازیں مشکلات کپتا بلکہ بتگاں کہ بازیں انچے کیس بتگاں کہ آؤ یک وکیلی کو میں بوت نہ بتگاں بلے چوشیں وقت نہ بوتا کہ آؤ میں وکیلاں گشتہ پد کے زیتگاں کہ نا ماں اے امراداری نہ کنے یہ بڑے موقع سجیں وکیل یکی دمی امرا ہاں اور ہمیں میں طاقتیں اور ماں ہمیں وڑا یک مشت بے ماں دیم روی کنے ماں شمع زیادہ وقت نظور ہاں کیونکہ میں سینئر سنگت و عہدیدار نشتگاں باقی گپاں اما جنا ماں آخریہ شمارا بس ہمیں کو شکل اٹھا کہ ہمیں وڑا محکم بے او یکجا بے شمع میں جب بھی کوئی ستم یا ظلم یا جبر آیا تو سب سے پہلے مکران بار ہی نے آواز اٹھایا اور اگر جوڈیشری پر بھی جب بھی معاملہ آیا تو مکران بار ہی نے اٹھایا مکران بار کا اتفاق آج سے نہیں شروع زمانے سے ہے مکران ایک ہی ملک ایک ہی قوم ایک ہی بندے کا نام ہے مکران کوئی الگ نہ پنجگور ہے نہ تربت ہے نہ گوادر ہے 2007 اور 8 اور 9 10 کی تاریخ دیکھا جائے جس وقت بحران مکران سے اٹھا تھا تو وہاں پر بھی سب سے پہلے انصاف کی باتیں اور انصاف پر جد و جہد مکران نے ہی شروع کیا جس شخص کو آج ایف آئی آر کیا گیا اس شخص نے آج سے 20 سال پہلے اسی آئین کے لیے اسی لوگوں کے لیے جد و جہد شروع کیا جو میراب خان گچکی تھا جو کوئٹہ سے جد و جہد شروع کی تھی آج اس کے خلاف وہ ایف آئی آر کیا جا رہا ہے وہ ایف آئی آر لگایا جا رہا ہے 506 504 آیا اسے اتنا ایک وکیل کو اتنا حق نہیں کہ وہ آئین کی بات کرے وہ لوگوں کی حقوق کی بات کرے دوسری بات وکیل صرف اس وکیل بقول میرے ساتھی رستم صاحب نے ایک بات کیا ہم وکیل پر بہت بڑی ذمہ داری ہے جب ہم وکیل بنتے ہیں تو صرف ہم اپنی ذات کے لیے نہیں ہیں ہم اپنے لوگوں کے لیے ہیں اپنے ملک کے لیے ہیں ہماری ملک میں درپیش جو مسائل ہوتے ہیں ان کو آئین میں آئینی کورٹس میں لا کر پیش کرنا ان کے لیے خدمت کرنا یہ ہمارے فریضے میں شامل ہے اور ایف آئی آر ہونا یا ایف آئی آر نہ ہونا یہ سلسلہ شروع سے لے کے آج تک چلتا آ رہا ہے اور ہمارے وکیل اس طرح کے ایف آئی آر سے نہ ڈرنے والے ہیں اور نہ ڈرتے ہیں ہم اس طرح کے ایف آئی آروں کے جو کہ ہمارے مجید شاہ کے خلاف ہمارے پریزیڈنٹ کے اجبار ہے جو کہ ہمارے سینئر وکیل اور ہائی کورٹ بار کے صدر مہراب صاحب اور ہمارے مجید صاحب جو ہمارے موسٹ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں ان کے خلاف ایسے ایف آئی آروں کے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں جہاں تک مکران کے وکیلوں کا اتفاق کی تعلق یا فلاح و بہبود تو فلاح و بہبود کے حوالے سے ہم ہمیشہ کمزور رہے ہیں اس کی بڑی وجہ ہماری بار کونسل بھی ہے بار کونسل نے آج تک وکیل کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جس سے خدا وکیل کو کوئی اہم فائدہ ہو سکے ہمارے یہاں پر سینئر وکیل برکت صاحب جب بڑے بیماری کا شکار ہوئے تو آیا جس پر کم از کم 50 سے 60 لاکھ روپے کا خرچہ آیا تو اسے بار کونسل کی طرف سے کتنا ملا 1 لاکھ روپیہ تو ہمیں وکیلوں کو یہ بھی چاہیے مکران کے کہ ہم اپنا ایک ویلفیئر ٹرسٹ بنائیں جس میں ہمارا ایک پیسہ جمع ہو جو کہ موجودہ ٹائم پر ہمارا ایک پیسہ پڑا ہوا ہے 50 لاکھ کی شکل میں ہائی کورٹ بار کا اس کو ٹرسٹ بنایا جائے کل کسی وکیل پر مشکلات آتا ہے تکلیف آتا ہے تو اس وکیل کو صحیح معنوں میں اس کا فائدہ مل سکے ہمیں کریڈٹ دینے نہیں چاہیے
क्या हम हर जगह में जाकर अपना क्रेडिट लें कि किसी को लगा? हमें अपने वकीलों के लिए खिदमत करना है, हमारे यंग जनरेशन जो आज आ रहे हैं उनके लिए हमें खिदमत करना है, उनके लिए हमें यहाँ पर जुडिशरी में नए कोर्ट्स बनाने के लिए जदोजहद करना है, उनके फ्यूचर को सेव करने के लिए हमें जदोजहद करना है। उन्हें हमने वो रास्ता दिखाना है जो रास्ते पे हम चले हैं, हमारे सीनियर चले हैं। और मकरान को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत वकील की है, क्योंकि जो बुरान इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में चला आ रहा है वो बुरान आईनी बुरान है, जिससे आज लोग अपने घर में महफूज नहीं हैं। तो हम इस बात के साथ जो है ना अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। तो हम इस जो मौजूदा FIR हैं जो हमारे वकला और हमारे सियासी कारकुनों के ख़िलाफ़ किया गया है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसी बात के साथ मैं आपको शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। एक शुक्रिया अदा करने की पुलिस आरा कि मर्ची मारा ये मौका के मावती यूनिटी हम पेश बेदारा वकील किरदार के हर वक्त घोषणा कि किरदार चाहिए वकील किरदार इंसाफ कायम करने अमा प्रोसेस है रीढ़ की हड्डी है कि इंसाफ कायम छू बीती इंसाफ कायम अदालतें हम तो कभी अदालतें डरना हम भी बारू में तो हम भी स्टेज सर हम भी थे शुमा दोस्त तैयार है वकला किरदार व्यवस्था शुमा नेंदू की दोस्त तैयार है शुमा FIR काट गो तैयार है शुमा FIR लड़ा गो तैयार है मर्ची में शुमे वास्ता एक इम्तिहान है कि मर्ची माशुमा निश्त करने ये कीच बारे वास्ता एक तारीख है कि मर्ची माशुमा निश्त करने कीचे वास्ता एक तारीख है कि मर्ची इच्छो वकील एक जगह निश्ता जिम्मा वकील दा बुतगा मर्ची में 10,000 का तो हमारा एक का सर FIR को था मर्ची पूरी बलूचिस्तान बार मुजम्मत करेंगे तो ये नालायक के एक्ट तरह शुमा तैयार है और आवड़ी एक्ट के वकील खिलाफ भी शुमा आज जगह तैयार है शुमे आवाज नहीं आ गई शुमा तैयार है हमी वड़ा आवाज होती यकजा कने इत्तेफाक पे और कामयाब पे तन्ना अदालत तू कना अदालत चिट्ठन शुमे एक जिम्मेदारी तन्ना ये नहीं कि वकील तन्ना होती बार रूम बिनिंदी तकरीर पे का शुमे जिम्मेदारी ये नहीं कि वकील से अदालत तू का जज देमा होती आर्गुमेंट पे का वकील किरदार सोसाइटी क्रीम किरदार है वकील किरदार सोसाइटी हमा चागिर्द किरदार है कि आउद ना इंसाफी बुद इंसाफ आवाज चेस पे का मर्ची ला कॉलेज बने तो मर्ची स्टूडेंट हम नेश्त का में वास्ता माहाना तवार पे जने तो हजारान स्टूडेंट हम मौजूद मा मर्ची तन्ना वकील आ वकील को शक नबी के आज सिर्फ ये लेसन को मर्ची वकील हम आए क्या वानगा हम वकील हम आए या कारा हम वकील हम आए या डन्ना हम वकील फला के कोशक बोगाए वकील फला तना ए नहीं कि आयर जर दियक बीबी वकील फला ए नहीं कि आयर जागा दियक बीबी वकील फला ए नहीं कि आयर चाव बिस्कुट दियक बीबी वकील मस्तरी फिलाओ बेबूद हमेशा के इत्तेफाक बीबी वकील के इत्तेफाक भी कोई दोस्ती चीज मौजूद है किस्सा शुमा दोस्त इश्क था यक दारी दवान अपरुशी 4 दार जोर जनक लुटी तो सवाल पदा हम यक जाए कहते कि आया परचम FIR बुद परचम में से अमाक बारे संगतानी FIR बू के यक कीचे सदरी यक मकुरान सदरी यक मकुरान हाई कोर्ट प्रेस सेक्रेटरी परचा हाया हाँ चुशी गलती गप्पी जत आहा या गलती एक्टी को आहा या गलती कानून के खिलाफा या कानून के खिलाफ मुर्दी तरह गप्पी जत एन्ना तो अगर बेचारे नहीं तकरीरा यक चुशी यक लफ्ज़ भी आहा नहीं तकरीर तो का मान निस्ती तो अल्लाह सब फुल असम्बली के तो गप्पा जने आहा मर्दों माना को लेकिन हम को तो आहानी नाम एचनी थी हजारा मर्दों मुदे नहीं तो दीगर नाम लेके तो देखा सब पजन यारे तई पुलिस वत अमूदा उश्ता था सिक्योरिटी दिया गए तई पुलिस वत अमूदा उश्ता था सादा बंद गए हाया आगुड़े FIR लायक ने आवती कानून अकदार अक्का आदा कुछ न खनगा हाया FIR लायक ने सिर्फ मा लायक इन्ना सवाल सिर्फ हमेशा कि वकील चक्कासक वो गए क्या है वकील हैसियत वकील अहमियत वकील यूनिटी चिक्का से मर्ची शुमा पेश दाश्त वर्ची शुमा
اما کے FIR کنو کہ دیما یک شہماتی جت مرچی کہ شما پیش داشت کہ مرچی ما 10 نیا ما 10 صدا ما 10 نیا 10 ہزارا مرچی صرف مکران ادا نشتا مرچی مکران سنگت نشتگا اگر انو میں کیچ بار یا انو میں گوادر بار یا انو میں پنجگور بار یا انو میں مکران آئی کٹ بار صد آواز کس بکا بلوچستان سجا میں دا کیا اوشتی بلوچستان وکلا میں دا کہاں اوشتا بلوچستان اسٹوڈنٹ میں دا کہاں اوشتا ہے تو کیا ردارے دومی میں کہ ایجنڈا تھا آئیے تو کہ میں کردار حوالہ یا کیا FIR حوالہ سیر حاصل باس ہوں تو من آخرہ ہمیشہ میں گپا گوانٹ کہ اتفاق اچھی شتری چیز نہیں تھی مارا شمارا وتی یونٹی ہے وتی اتفاق کرامی وارا برجم دارے گی اور میں کیچ بارے کے صدری ہائی کورٹ بارے صدری اگا گوادر بارے صدری آر وقتا ساری بھی مائی رندہ ہاں ماں کیچ بارے صدرارا سینئر مکران نائک بارے صدرارا گوشک لوٹا کہ ماں شمی امرہ ہاں شمی ارچ فیصلہ میں فیصلہ ہیں شمی ہر گپ میں گپ ہیں لائر آئیے ذمہ داری چا ڈاکٹرا چا انجینئرا چا ٹیچرا گیشترین آئیے ذمہ داری یہ واسطہ گیشترین کہ درست شعبہ چے متعلق ہیں قانون ساز ادارہ میں بند جوڈیشری بھی لائر میں بند انسانی حقوق میں بند ما دنیا تاریخ کا وقت چاہ رہے ہیں کہ دنیا تاریخ تو کا ما چاہ رہے ہیں کہ بدلی دنیا تو کا تاریخ کے اتکڑ آہانی کسے لیگ وکیلہ کو تک نیلسن منڈیلا کسے آئیے نسل پرستی رنگ زبان بنیاد ایک تاریخی چلائیں تھا آ تاریخ کامیاب ہوتا آ نیلسن منڈیلا ہم یک وکیل ہی ہوتا اگر ما روس صدرہ بیچارے پوٹان کے روس صدر ہوتا ہم یک وکیلی ہوتا امریکہ کم و بیش درست صدر بل کلنٹن ہوتا براک اوباما ہوتا یہ درست وکیل ہوتا کم مطلب معاشرہ توکا توشہ کہ یک سوچ یا فکری مثبت سوچی فکری معاشرہ توکا کے کاری کسی پازیٹیو سوچی کے کاری انسانی حقوقہ نہیں ڈیپینڈر کے بیچ یہ انسانی حقوق کسے پلہ مرزیہ کنت درو وکیل ہوتا کنت انو چونکہ میں موضوع بحث سے دا میں سنگتانی گھومایا کہ FIR ہوتا من نہ سمجھا کہ یہ نشتگی مردمانی واسطہ یہ FIR یک نوکیں چیز ہے ساریام شاہ صاحب درانڈی ہوتا میراج صاحب کسے جیل ہوتا سعید صاحب ہم جیل کاٹتا یہ درستہ کسے امی کسے جاد و جہد بنیادا انسانی حقوقہ نہیں بنیادا ملوک پلاو بہبود واسطہ کسے جاد و جہد کو تھا دگے کسے سے دوسری واسطہ جیل نبوتگا کرپشن واسطہ جیل نبوتگا انسانی پلاو بہبود واسطہ جیل نبوتگا من سمجھا کہ یک ایجنڈا شہیر کو تگا کہ پلاو بہبود وکیل واسطہ تنی وقتی کسے ماں 21-22 سالیں دا وکالت کنگا تنی وقتی مطلب آؤ کے دیما میں نظرن چاہیے بھی مطلب یک کسے آرگنائزنگ طریقے ہے پلاو بہبود واسطہ وکیلن واسطہ مہچ گندگانا آئیے واسطہ سیر حاصل بحث کرنے کی ضرورت ہے میں وکیل ہوتگا میں صفحہ رود نشتگا میں سنگت ہوتگا میں برات ہوتگا مرچی آئے دا موجود نہانت موجود نہانت چرے دنیا کسے ڈپارٹ ہوتگا ماں محسوس کتا کہ ہما وکیلانی واسطہ یا آنی فیملانی واسطہ من چوشیں کاری یا کسے فائنینشل سپورٹی ندیستا چا بار کونسلا یا دیکھ جا گئی ₹1 داتا 1.5 lakh داتا بلے یہ یک سپورٹ ہی نہ ہوتا یہ تو ہر کسی کرے رہو چندہ تر ₹1 دا یک ادارہ یہ تو کا یا ادارہ یہ کہ میں ریپرزنٹ کنے یا ادارہ یہ تو کا میں قربانی دیا گائیں ادارہ چی کتے میں واسطہ دو میں کسی میں مسترے چیز شیں وکیلہ نے درمیانہ میں یونٹی بھی یونٹی میں مسترے ہتھیار تا وقتی کہ میں تو کا یونٹی یس ماچو محکمہ قوہ میں کبنت ماچو محکمہ کلاتا میں کبنت مارا کا سوریت نکا ماں کسے ساری ہم تاریخ چلائیں تا ہے ڈکٹیٹرشپ پہ خلافہ مشرف پہ خلافہ ماں کسے مشرف را کسے ڈیس لاج خدا چاہ کسے بنیاد آیا وکیل گتگا ماں یہ تاریخ چلائیں تا پاکستان ہے وہ وکیلہ چلائیں تا بوٹو کسے دا وزیر اعظم ہوتا عام کسے وکیلی ہوتا
من بری گپا نوش وائے کو منت مہربانی सेमिनार कनक और वती अक्के राय गप्पे जनक हर एक इंसानी कानूनी हक हस्ते और माँ से चीज़ सकबाज वशा के वकील एहतियात बर जाएं और आया अमा दमाना से चीज़रा वती कोपगा जोर तौर FIR का शारे और शोता तानहा वती गिरफ्तारी अमदाद इशारे गामगी जी और कानून पासदारी कनक में फर्ज अवली सारा चुके मारा वकीलाना सोसाइटी क्रीम गुशक दी और मैं फर्ज के मावती अवाम आरा माशरारा और अमीर सिकीन बिदियाँ और माशरारा और अर्ची की आई अकूक अस्तानी अकूकन बाबता आगाई बिदियाँ माचू गेंदा के बलूचिस्तान अन्नु जावराल के अस्ता सकबाज नगेगा अगर यकी गप्पी पे जा गोड़ा आयर या तो FIR कनक भी या आयर अंची मतलब मसाइलान तुका आरक भी आनावती लोगा नेश्ता और ना ही बागारे चकारत को अमी ऐसाबा बाज मर्दों अमी चीज़ा तु गप्पे जनक बंद के माँ गप नखनी मोती अक्के बारा एचनी और मना मतलब टारगेट कनक भी शोआ चूँकि वकील अंची तबकई के आस्ते यार चवा में मसला जूरी और दीमा बात और मसला नहीं हल करने की कोशिश करती और माँ भी वती से गुमैद बेकना के माँ अर्च इंसान आयन हुकूक अनि बारहा आयन बगुशा और कोशिश बेकना के आयनी मसला हल बेकना और वती अर्च के में हुकूक अस्ता बुनियादी आयन बारहा गप जनक एच मतुरसम मेहनत वकलानी वास्ता वकलानी अर्चवड़े मामला तनी सरा दुराए वकील ग्वादर तुरबत पंजगूर यकजा बनते हमें पे में कॉन्फ्रेंस करनते और ताकि वती हक्कानी वास्ता वती जंदे वास्ता जद्दोजहद भी करने और शुमा आखिरा शुमे दुरसी शिरकत करो कि मर्दमाना मा दावत दे कि शुमे वास्ता वरगे हम बंदोबस्त बूता और शुमा बेरंदे और इशरा जन बगरे हमें गप्पा को माए कॉन्फ्रेंस ख़त्म करते शुक्रिया मेहरबानी शो दुरानी साहब बिरादरी ने दुरानी शुक्रिया